Okay. 28, diba? Okay, guys. Tignan nyo. Oh my... So I just finished packing. Well, I hope everything's in here. If I forget something, then I'll just put it in the pockets. But the point is, I'm finished packing, and my checked-in baggage should only be 28 kilograms. And the last time I checked, because I moved my stuff from a medium luggage to this large one because it's the only way maigo akong penguin, and I can't leave my penguin. So I moved it here, and it's supposed to be 28 kilograms lang. Last time I checked, na wala pa ako na-finish. Kumove siya. Anyway, last time I checked, wala pa ako na-finished. It was 15 kilograms only. So I hope sakto lang gyapon siya. Is it moving? Well, I don't know what's happening to my eye, but okay. I don't know if makaya na ako ni guys. Gahips na ako ang bag. It's like half my body, so I hope I can lift it off the ground just enough because yes. Okay, let's see. 1, 2, 3. Okay. Ow. It's 24. I hope, yeah. 24. Not bad. I mean, yeah, not bad. Is it too much or enough? I mean, it's not too much naman, pero makataka ka kung kulang ba akong gipak. Anyway, doon ulit akong balay. Sige, bye-bye. Sudlan na sa tubig. Nakainom sa sabon. Sabon! Nakatok na kay Nurse Malu. Pag-luna. Quick change to. Nadawit kay kumot lang. Oo, kay abi na ko. Nakala akong kamot kay para sa ako ihatag. nakainom sa binilito. Bye, Ben! Ingat si mong biyahe. May message mo kay Jillian nga wala ka. Message ni mo sa tanan tao. Ako i-upload sa akong vlog. Punta, okay na siya. Ayaw na mi. Friends na sila. Bye, Ben. Mingawin, minimo. Pag-ampo mo. Yes, in Jesus' name. Tulo ka, Our Father, o sa kay Hail Mary, o sa Glory to God. Yes, Father. Ang kontrisyon. Bye, Ben! Ingat mo. Yes. Ay, nagkiang, Ben! Kapitan na mong buwato. Ulo! Mga plastic. Bago kayo sa Fresh kasi yun. Alam mo ikaw, hindi ka na nagbago. Ikaw naman kasi. Kung ano naman pinagagawa mo. Laki ba yun? Since. Precious? Kaya sa akin kasi sana. Baka na yung bag mo.
Kung kami-kanino ka pa sumasama, magkatapat lang tayo ng bahay. Tara na. Sige, tara. Bye. Bye-bye. Zara, ireto po gwapo. No thanks. I'm gonna gatekeep everyone. Kiko! Nina! Bye! We'll see you soon. Mwah. See you in October. Mapobler ta. See you in September. Basi wali ko. Hug ako sa UB. Ay, hug sa daw. Bye-bye. Bye, Kai. Bye-bye. Bye-bye. Welcome. Enjoy. Bye-bye. Bye. Bye-bye, Day. Bye. Bye-bye, Day. Look, ilakon. Ang ilak. Tiniil naman ka. Bye, T. Ingat mo sa biyahe. Bye-bye. Bye-bye. Piningin na ba? Oo, so pining na. Okay, I do game. This is really Guys, nakabot rin ko finally. Haggard lang kayo ko pero taban at least na lang ko dali. Girl, I'm back. I'm going to Albay. Red na guys. Gusto ko yung ulan. Oh my gosh. Nice one, sir. Hi guys, so right now I'm coming SM. Say hi. Update, palit ng chairs kay ulit na ugma. Update. I-forward ko. Ay, sorry. Lamig itong ikuha ni Bambam, pero na ako sa Ay, sama. Hi guys. Very haggard. Pero nami karon sa hotel. So bawal si Zara matulog diri. That was the plan, pero bawal kay dapat sa quarter sila. So karon namong banding na lang kay mag-dinner me here. Of course, we got steak burrito, fave. So yes, muna lang banding for tonight. And before I leave. Aww, kay umas lamang hawa. Kasi magsaba. So yes, mura to.
Nani? Dude! Yeah. Ah, bago. Magpapa mo doon siya? Saan ka? Team saan ka? Team saan ka? Team saan ka? Look. Nasa bago. Amang ka. Kita na mamili. Grabe siya mamili. Grabe mo. I know, itong pogi ng lahat. Childhood friends sila. Gata sila champurado sa gad. Wala, cham-cham mo. Oops, tayo. Pangit kayo siya bay. Maing bukag. Pag hi boy. Sa akong vlog. Vlog yan to. Hiking. Hindi na mo to. Mag-hiking. Hiking. Kailan si Jessa sa puta. Nabunyagan ba siya? Bunyagan ka? Pati sa Muslim. Okay na makakaboy. Ipakita ta ka. Ayan. Video. Parang di ka naman namin pakita ni. Ha? Hindi ka na ano. Ay, layo ka eh. Tanawa. Muna! Pero, mura manig padulong SMS nga. A few moments later. Zar. Yes. Sadaoy. Hala nagkasal. Uy, sign na ni na ako do. Basig na din akong love. Walang love dito tayo. Oh my gosh, guys, kayo. Guys. Nagpakita ang akong yagtuan. That's Mayan! Look, Mayan is so beautiful. Uy, tada kayo. Wow. So nice, bro. Libre? Okay. Sila pa no, bye-bye. Yan sila to pero. Kailan last putok ni Mayon? Alas putok tang Mayan. 2001 daw. Yung classmate ko, everyday. Di na siya funny. Expired na siya. Kanina pa may nagkatawa. Hindi na siya ano. Mayon. May putok. Ay, hindi. Ha? May putok. Si Mayon pumutok dati. Putok. Classmate ko, may putok. Uy, joke lang mga hums. Humot kayo mga hums. Huy! Bakit lagi dati diya tahimik mo ngayon? Ang ingay natin. Ingay mo talaga ako. Pag comfortable na ako. As comfortable ka sa akin. Hala ka. Ang lakaw sa... Hi. Where are we going? Kasama yung gusto. Very ka-spunky. So nice. Wala, 16 ba ko, te? Sorry na. Hala, tigwa ka na kay Kubay. Can drive, yes. Hindi naman yun. Kahit mag-over na siya rin. Wala ka ba? May mo. Okay, ayaw ko is rule. Always follow the guide. Kung saan dadaan yung guide. Tutag helmet. Of course, blue ang color. Kay... Ano ko dili blue? Ano na i-chin ako? Uy. Dili kay kusuwang unday. Ano man eh. Ani na lang, kuya. Di lang ato butang sa chin. Palalain lagi siya ay. Lain siya. Tara. Pulihan na ako. Wala ko yung chin-chin dito. Lugay kay Pai.
Ana siya kanina, dole na. 45 minutes na nilabay, huwag yapon, Lods. Nakasakay na mo kami dito sa guys, pants are up, pants are up. Worth it naman. Naguba iya ang ATV. Hala, blue iya. I want blue. Guys, sa movies rin ako kakakita, so pretty. Sa bato, wala sa aka, sa bato. Humanami og ATV. I enjoy with Ate Zaira. Yes, we enjoy the ATV na sira-sira. Sira kay Zara, bay. Long bill sa siraan. So karon manguli mi. Hi, guys! Bye vlog. Bye. Bye. Yuck. Good morning. So today I'm going back to Manila. Yes. It's 4:36 a.m. and I'm not functioning well. I'm just wearing a shirt from Copitos. Shorts and yeah. That's it. Guys, I had to face my fear. I talked. Dati ang lapit na sa Oo, parang ganun din. Saan ba yun? Sa Buwaba? Lumpia. Ayan. Lumpia po. Lumbia. Tagalog pa dyan. It's kind of scary. I was shaking the whole time, but I mean, they were so kind, as in super. So yeah, thank the Lord. Now I'm gonna eat breakfast. So I got cheese roll, tsaka ice creamy latte. Because why not, guys? Bye, Mayon.
liit pala ng dip. Ano ba yan? Yeah, babe. Okay. Sabi ako. First, It used to be bigger. first dinner. Ay, hindi naman first dinner. Dinner!